Hola a todos, ¿cómo están? Quise hacer este video para compartirles un poco mi experiencia aprendiendo otros idiomas y al mismo tiempo es una oportunidad para practicar. Ninguno de estos idiomas los hablo a la perfección, entonces si identifican alguna falencia, error, si tienen comentarios, sugerencias, cualquier crítica constructiva es bienvenida. Sin embargo, espero que este video también les sirva de motivación para aprender otros idiomas o si actualmente están estudiando alguna lengua extranjera, que se arriesguen a practicar, que salgan a hablar, no importa si se equivocan, realmente cometiendo errores es la única forma en que van a aprender. Entonces, anímense y comencemos. Hello everyone, I'm Laura, I'm 21 years old and I'm from Colombia. I start with English because this is the language I know the best. I've been learning English for a very long time and now I use it almost every day. I use it to communicate with people from all over the world. I use it also in my field of study. I studied microbiology, and as you may know, almost all the scientific literature is written in English. You will also find a lot of resources and tools to learn different languages from English to your language of interest. So I really suggest you to learn English. It's going to be very useful in your daily life, in your professional life, and I would say it's not a quite complicated language. I mean, the grammar is simple and you can find different ways to learn. You can do it listening to music, watching TV shows, watching movies, and this kind of activities also help you to get used to the language and also improve what you already know. It's kind of funny because at the beginning I didn't even like this language, but then I realized of how useful English is. So my advice is to learn little by little. You may have patience and you just need to be motivated and you will find a way to learn effectively. So try it and you will see. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Türkçe konuşacağım. Ben kendi kendime öğrendim ama dürüst olmak gerekirse Türkçe benim için çok zor bir dil. Aslında Türkçe kendisi o kadar zor değil. Çünkü fiiller neredeyse hep kurallı. Ama grameri benim için çok farklı, bambaşka bir şey. Çünkü İspanyolca ana dilim ve Türkçe İspanyolca'ya benzemiyor, İngilizce'ye bile benzemiyor. Bundan dolayı başlangıçta öğrenmek pek kolay gelmedi. Ama şimdi daha rahat hissediyorum Türkçe konuşurken. Aslında ben Türkiye'ye gittim ve orada sadece Türkçe konuşmaya çalıştım. Benim için büyük bir imkandı pratik yapmak için. Bu yüzden hep Türkçe konuşmak istedim. Ve çok güzeldi çünkü Türkler genel olarak sohbet etmeyi seviyorlar. Maalesef Türkçe konuşan yabancılar çok az. Bu yüzden ben Türkçe konuşurken onlar çok şaşırıyorlardı. Bana hep soruyordu. Neden Türkçe öğreniyorsun? Nasıl öğrendin? Sen Türkiye'de yaşıyor musun? Falan filan. Ama bence Türkçe öğrenmek yapmaya değer bir şey. Çünkü Türk kültürü,
Türk müziği, Türk tarihi çok ilginç şeyler. Ve ayrıca Türkler bana göre çok arkadaş canlısı ve yardımsever insanlar. Hepsi bu. Çok teşekkürler. Hallo zusammen. Jetzt möchte ich ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, ich habe immer diese Sprache geliebt. Als ich ungefähr 11 oder 12 Jahre alt war, wollte ich Deutsch sprechen. Aber in diesem Moment hatte ich keine Disziplin zu lernen. Später habe ich bei der Uni einen Kurs gemacht und ja, ich glaube, dass Deutsch eine sehr tolle und schöne Sprache ist. Mir war Deutsch nicht so schwer, weil ich bei der Universität auch Altgriechisch gelernt habe. Und es war eine große Hilfe, um die deutsche Grammatik zu verstehen. Aber manchmal habe ich Probleme, weil ich nicht so schnell oder flüssig sprechen kann. Manchmal brauche ich einen Moment zu denken, einen Moment, um einen Satz zu bilden. Aber ich übe mein Deutsch, wenn ich Musik höre, Filme sehe. Ich bin ein großer Fan von den deutschen Filmen. Ich mag zum Beispiel Der Untergang, Die Welle, 4 Minuten, Sophie Scholl, Das Leben der anderen und so weiter. Übrigens, wenn ihr Empfehlungen haben, bitte schreibt auf die Kommentare. Und ja, das ist alles. Dankeschön. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejar sus comentarios, sugerencias. Actualmente estoy aprendiendo croata, pero empecé hace un par de semanas, entonces hasta ahora soy muy principiante. Más adelante les subiré un video con mi progreso. Gracias.